అయం ముహూర్తముహూర్తమస్సు ఓం బృహద్భిరాః వేదో బృహస్పతిశేకున్మోదేవతాయుపదంతంత లక్ష్మీ గాయత్రి చంద ప్రాణాయామే వినియోగ వర్తమాన వ్యవహారిక తాంత్రమానా విశ్వావసు నామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ వైశాఖ మాసే కృష్ణపక్షే త్రయోదశ్యాయాం భానువాసరే శుభవాసరే శుభనక్షత్రే శుభయోగ శుభకరణ एवं गुण विशेषण विशेषायां शुभाचरितौ आचार्य यमानस्य दाता गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयबल ऐरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थेन जन्मदिनोत्सव ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थेन भगवद्भागवत कृपाविद्ध्यर्थेन जन्मदिन शुभ आशीर्वचन करिष्ये। कान्ताय कल्याणनिधे निधेथिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् उत्तिष्ठ भूतपिशाचाय एतेषा भूमिभारक एतेषां अनिरुद्धेन ब्रह्मकर्म समारदे ओम पृथिव्या शुक्लञ्जन आसने विनियोगान्तासन प्रणमस्स परब्रह्मऋषि परमात्मा देवता दैवी गायत्री चंद प्राणायामि विनियोगं भूम भुवं सुवाञ्जनां तपः ओम सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् श्रीमान श्रीमता गोत्रोद्भवस्य अंबाऋषि गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य जन्मदिनोत्सव तिरुनक्षत्रोत्सव अंतर्गत काले एतद्दिवसे श्री श्रीनिवासराव जन्मदिनोत्सव अंतर्गत काले धर्मपत्नी राजेश्वरी नाम्नी भाग्यलक्ष्मी नाम्नी सकुटुंब सपरिवार समेतस्य प्रज्ञा प्रणव राजेश्वरी सपुत्र पुत्रिका सकुटुंब सपरिवार समेतस्य क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् श्री रुक्मिणी सत्या समेत वेणुगोपाल स्वामी संपूर्ण कटाक्ष सिद्धत्तम आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु श्री वेणुगोपाल स्वामी अनेकानेक मंगलाशासन संपूर्ण कटाक्ष सिद्धिरस्तु अंबाऋषि गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य धर्मपत्नी भाग्यलक्ष्मी नाम्नी सकुटुंब सपरिवार समेतस्य शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्य तेन्द्रिये आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति सबल संप्रोक्त वेदोक्तं सन्मंगलानि भवन्तो च शतमानं शतशतमानं शता शता शतशतमानं भवति संपूर्ण